ଅବହେଳିତ ପକାନଗୁଡ଼ା ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଯୁଝି ହେଉଛନ୍ତି ପକାନଗୁଡ଼ାବାସୀ। ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଲଟିଛି ସାତ ସପନ, ନାଳପାଣି ମେଣ୍ଟାଉଛି ଶୋଷ। ଖରାର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଜଳକଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା। ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏକାଧିକ ପରିବାର। ରାସ୍ତା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆଜି ଯାଏ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ପ୍ରଶାସନ। आदिवासी अध्युषित कोरापुट जिला पुरीकुमा ब्लॉक काउली पंचायतर उपांत गाँ पकानगुड़ा। एठारे प्राय 30 रु ऊर्ध्व परिवार बसवास करते, किंतु विभिन्न समस्या भितरे जुझी हेउछन्ति ग्रामवासी। ग्रीष्म प्रवाह जारी रहितबा बेले गाँरे थिबा दुईटी नलकूप खराब जोगु बाध्य होई नाळपाणी व्यवहार करुछन्ति ग्रामवासी। शुद्ध पानीय जल पालटिछि एही ग्रामवासीଙ୍କ ପାଇଁ सात सपन। एटी विशुद्ध पानीय जल जोगाण फेल मारिछि। खरा दिन पुणी नलकूप अचल जोगु स्थिति उत्कट हेले इंद्रावती नदी ही साहा भरोसा होई पड़िथिबा अभियोग आनिछन्ति ग्रामवासी। ग्रीष्म ऋतु आरंभ ही देखा देलानी पानीय जलर संकट। बुंदे पानी पाई नदी को जीवाक पड़ुछि। वर्तमान आम अच्छु आउली पंचायतर पकनागुड़ा ग्राम। आउ ये जो पकनागुड़ार ग्राम माँ माने विशेष कर पानी पाई से माने जाउछन्ति नदी को। आम सीधा सड़क सहित कथा हेबा से माने कोन पाई नदी के जाउछन्ति। गाँव रे नलकूप अछि ना नाही? तुम ना कोन रोइला सांता आगे को गाँ पकनागुड़ा कोन पाई माने कोन समस्या अछि तम गाँव रे? बोरिंग दुईटा अच्छे आज्ञा सेटा खराब हो गले ना कि पानी पाई बेसी असुविधा होची। कोठी को जाउ? नदी को नदी केते बाट होछि? नदी बेसी दूर को अच्छे। नदी रे केमति पानी आनी? नदी बाड़ी चाणी कि नानसु और कौन कौन माने केमति कौन माने सम्मुखीन होते समस्या सम्मुखीन हो? रास्ता घाट भल नाई, आसवा पाई असुविधा, सकाल सकाल आसवा नहीं। एमती भालू आका बेसी आमर अड़े 4टा 5टा एमती बुलुचंती। सेटा पाई नाई कोनरा पिला जणे कि 2 जण को संग होई कि ना 4-5 जण जाउछु पानी पाई। केते बेला आछे पानी? 8टा 9टा हो जीवो। सकाल सकाल तो आछो बनाई। ए विषय का हो कोन तो माने खोइचु सरपंच को भी जणैचु। कोन कहछि? सरपंच देखबा का कहबे जे आसबो से कर देबु रास्ता घाट एमती सेमती कहबे सिना कि लास्ट बेलू कि आस करू नांती। केते वर्ष हेलानी? हेलानी बेसी वर्ष। वोट पाई आछचंती इटा सीटा कर देबु रास्ता घाट कर देबु बोली कहउचंती सिना किछि करू नांती। खाली प्रतिश्रुति दोछन्ति किंतु खाली मिछ को होय मिछ कहउचंती आ करू दो नांति। आरी करू नांती। तो वर्तमान आउ जने मां अछंती हम तांको सहित कथा हेबा। मां तो ना कोन मन न पदोनी आगे कोगा पकनागुड़ा कोन माने केमति पानी समस्या पानी केमति कांजी केमति हेलानी बेसी कोन? असुविधा है गया। आमे पानी गाँ जावर समस्त मिसी कर आसु भालू डर पाई भालू पिलारनी भालू 3टा 4टा ला संग संग बुलथिबे सेटा देख कर भय ही जाबु। तेबे ओनरा पिला मन सब भाषा पानी टिके जीवो बोली सब के मिसी कर आसु। जते बेले जदी गाँव रे पानी नै भालू जो भय जदी अछि तो दिन बेले केमति रोषाई करछ? केते बेले पानी दिन आनी? बेले बेसी लेट ही गलानी पानी आनी को रांधी खाइबा के भालू अपरा बोल 6टा हेले बाड़खिड़े बाटे आतरी चितरी बाटे भालू भुललानी। सकाल 9टा 10टा बेले जगा बाड़ी बाटे सब बाटे भुललानी। पानी पाए बेसी भय लागलानी। भालू का चुबाई सरलानी? भालू चुबाई बार नछि ना से गोरु गाई पर खेदा खुदी सब के धंका तरस दी खेदलाई नछि ना तास बास बेसी आरला कर देला। कराकू तास जणा तास सब हम आकुन चारला कर देला गया। कोन समस्या अछि गाँव रे? ये हमर गार गगन समस्या बोले तास बास सब खेती कर देलानी भालू। लोक के रास्ता मिसा घाट बेसी सुविधा हैरान कर देलानी। घाट रास्ता बाट बेसी असुविधा। स्कूल गाड़ी कॉलेज घोड़ा स्कूल नहीं अंगनवाड़ी नहीं किछि नहीं। गाँ गोड़ अछि के पचारु नाती हमर। पिला मन केमति? पिला माने गाँ छाड़ी कर केते दूर जाउचंती चिंगड़ी गुड़ा रे। तांकू बाबा माँ समस्त नहीं कर छाड़ी कर आछंती। मंत्री मन के आसबे नहीं हमर बाटे। कोन कहछि? नेता मंत्री मन पचारले कोन कहछि माने? तांके सरपंच तमर गाँ रे के तार उन्नति करबालु तांको कहन एंती कहलेन छन। हां सिना आसबी बोली के हेले आसबार नहीं किछि नहीं। तो आपण शुणुले जहाँकि माँ मैंने कहते कि अनेक थर सरकार को गुहारी कले अनेक नेता मान अनेक सरपंच को बहुत थर दाबी कला से माने ए मानकर माने कथा को शुणुना ए माने नदी को जाइकी पानी आनिकी दैनंदिन जीवन से माने पानी व्यवहार कर कुआ नाई खाली नदी अच्छे आर 2टा बोरिंग अच्छे आर किछि नाई। बोरिंग नसी गले बोले डाकबा पाई गले बोले आसुना आर कहले बोले पैसा देबु आनी दियो करि दियो बोलला परे हाँ आसबु बोली 2-3 दिन अपेक्षा करौचंती आरी। तारपरे हम नदी रे पानी आनबा पाई आसुचु सकाले आसला बिल्कुल लेट हे जाउची। घरे काम करवा लोक किए न थांती इठी आसबु पानी नेबु गाधेबु मांजा घासा सब करि नेबु तारपरे काम जिबे अंडरा माने तांकु
ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ପାରୁନୁ, ଝଗଡ଼ା ହେଉଛୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କିଛି କରାଯାଉନାହିଁ। ଗାଁରେ ମିଶା କିଛି କରିଦେଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ଆସିବୁ କରିଦେବୁ ବୋଲି ଖାଲି ଟନରେ ଆଖଉଛନ୍ତି। ଭୋଟ ଦଉଛ ନା ତମେ? ଦଉଛୁ, ଭୋଟ ଟାଇମରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି କଣ? କହୁଛନ୍ତି କରିଦେବୁ ସବୁ କିଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ମିଶା ସବୁ କରିଦେବୁ, ପାଣି ମିଶା ସୁବିଧା କରିଦେବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ପାଟିରେ ଆଖଉଛନ୍ତି, କିଛି କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦରକାର, ପାଣି ସୁବିଧା ଦରକାର। ଆରେ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପାଠ ଶାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଦରକାର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦରକାର। ଆମକୁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ବାବୁ, ସବୁ ଅସୁବିଧା। ଆମକୁ ପାଣି ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତାଘାଟ ଅସୁବିଧା, ଘରଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ। ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ବାବୁ। ବୋରିଂ ଥିଲେ କିସ କରବ, ସେ ବୋରିଂ କାମ ଦଉନାହିଁ। କେମିତି କରୁଛ ତମ ପାଣି ପିଅ? ଆମ ଗାଡକୁ ଆସୁଛୁ, ଗୋଟେ ଅଲି ନଉଛୁ, ଦୁଇ ଅଲି ଖାଉଛୁ। ଆମେ ପାଣି ପାଣି ଭଲ ଲାଗୁଛି କି? ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ସେଟା ଉପର ବାଲା ବୁଝୁଛି। ଆମର ଲାଗୁନାହିଁ। ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ଆମକୁ। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନା ତମର ଗାଁ? ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆସୁଛି ବାବୁ, ବେଶୀ ରାସ୍ତା ବାଟ ବେଶୀ ଭଲ ଅଛି ତ ଆମର ଇପଟେ। ତେବେ ଆସିବେ, ଗାଡି ଘୋଡାରେ ଆକା ଆସିବେ, ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବେ ନାହିଁ। ପକନାଗୁଡାର ରାସ୍ତାଘାଟ ବେଶୀ ଭଲ ବୋଲିକିନା ସବୁ ତୁନ ପଡି ଦଉଛନ୍ତି। ଆରି କଣ ଦରକାର ତମକୁ? ଆମକୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଦରକାର, ଆମକୁ ଘରଦ୍ୱାର ଦରକାର। ଭୋଟ ବେଳେ ଆଇବେନି କି? ଭୋଟ ବେଲେ ଆସିବେ, ସବୁ ଜଣ ଭୋଟ ବେଲେ ଆସିବେ। ଇଟା କରିଦେବୁ, ସେଇଟା କରିଦେବୁ, ସେଇଟା କରିଦେବୁ, ତମକୁ ଏତିକି ଦେବୁ, ସେତିକି ଦେବୁ, ଘର ଦେବୁ, ଦୁଆର ଦେବୁ, ସବୁ କିଛି ଦେବୁ ବୋଲିକିନା ସେମାନେ ଆସିବେ। ହଁ, ଦେବେ ନାହିଁ। କଣ ଦରକାର ତମକୁ? ଆମକୁ ପାଣି ଦରକାର, ରାସ୍ତାଘାଟ ଦରକାର, ଆମକୁ ସ୍କୁଲ ଦରକାର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦରକାର, ସବୁ କିଛି ଦରକାର। ଏ ତ ଥିଲା ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ଏହା ବାଦ ବି ରହିଛି ଗାଁରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା। ଏକାଧିକ ପରିବାର ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। କାହା ଘର ଉପରେ ପଲିଥିନ୍ ଟଣା ହୋଇଛି ତ କାହାର ଚାଳ ଉଡ଼ିଗଲାଣି। ପୁଣି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଗାଁରେ ଅନେକ ବୟସ୍କ ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିନି, ଯାହାଫଳରେ ଉପାନ୍ତ ଗାଁ ଭାବେ ପରିଚିତ ପକାନଗୁଡ଼ାରୁ ଅନେକ ରୋଗୀ ଓ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୋଇ 2 କିଲୋମିଟର ନିଆଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନ ପାଇ ବହୁ ହଇରାଣ ହରକତରେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏସବୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଗାଁରୁ ବହୁ ପରିବାର ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଗାଁରେ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଗାଁରେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ଅଛି। କଣ କଣ ଅସୁବିଧା? ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମ ଗାଁରେ ରାସ୍ତାବାଟ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାର ବୋଲେ ଗୋଟେ 2 କିଲୋମିଟର ନେଇକିରି ପେସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଖଟିଆ ବାନ୍ଧିକିରି ନେଲା ପରେ କେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ସୁବିଧା ଦେଇକିରି ସେଠି ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟି ଜଗଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିକିରି ସେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେଉଛି। ସେ ପେସେଣ୍ଟ ନେଲା ଭିତରେ ସେ ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ଲୋକ ହେଲେ ଅଧା ବାଟରୁ ତାର ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଉଛି। ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମ ଗାଁରେ ଏତେ ଲୋକ ଥିଲେ ଯେ ଏ ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବାହାରି ଗଲେନି ସୁବିଧା ଥିବା ଗାଁକୁ। ଆମ ଗାଁ କେତେ ପୁରୁଣା ଗାଁ, ଆମର ଗାଁ ତ ସେତେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମର ଜେଜେବାପା ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଏତିକି ଦିନର ଗାଁଟା। ଏବେ ଆମ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାବାଟ ସୁବିଧା ଦରକାର, ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୋଟେ ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅତି ତାଙ୍କେମାନେ 2-3 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିନରେ। ତାଙ୍କେମାନେ ପାଣି ଓଦା ହେଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ରାସ୍ତାବାଟ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ ସୁବିଧା, ବାଟରେ ପାଟରେ ପଡ଼ିକିରି ବି ସେ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଁକୁ। ତାଙ୍କ ମାଆ ମାନେ ଯାଇକିରି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି ତିନ୍ତି କରି। ରାସ୍ତାବାଟ ସୁବିଧା ଦରକାର, ଆଉ ପାଣି ସୁବିଧା। ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲେ ଆମ ଗାଁ ପିଲାମାନେ ଅଲଗା ଗାଁକୁ ଯାଇତେ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ଟିକେ ସାନ ପିଲା ଆହୁରି କେଉଁଠି ଯିବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି। ଆମ ଗାଁରେ ତ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ରାସ୍ତାଘାଟରୁ ଧରି ପାଣି ଫାଣି ମାନେ ଆହୁରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ନେବାର ଅଛି ବୋଲେ ଖଟିଆରେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, 2-3 କିଲୋମିଟର ବହିକି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିକି ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରାଯାଉଛି। ହଁ, ଆମ ଗାଁରେ ତ କେତେ ଥର ପଲ୍ଲୀସଭା ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ହେଇସାରିଛି। ତାପରେ ସରପଞ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଛୁ, ଅନେକ ଥର କହିଛୁ, ରାସ୍ତା ପାଇଁ କହିଛୁ, ପାଣି ପାଇଁ କହିଛୁ। ତାପରେ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବେ, ତାପରେ ଏଇଟା କରିଦେବୁ ସେଟା କରିଦେବୁ ବୋଲି କହିବେ। ତାପରେ ଭୋଟ ଜିତି ସାରିଲା ପରେ କେହି ବି ପଚାରିବେ ନାହିଁ ତାକୁ। ମାନେ ଆମର ଯେତିକି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାର ସମାଧାନ ହେବା ଦରକାର, ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏତିକି ଚାହୁଁଛୁ। ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସହିତ ଚାଷବାସ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି।
विभिन्न समस्यार समाधान पाई सरपंच ठारो नेता मंत्री ऑफिसर को बहुबार ग्रामवासी जोगाजोग करिसेंती किंतु फल मिलुनी। स्वाधीनतार पूर्वरु बसती होइथिबा गाँव वर्तमान लोक संख्या कमिबार लागिले। शिक्षा स्वास्थ्य आरंभ करी पानीय जल पर्यंत मौलिक सुविधा नथिबा जोगु गाँव लोक संख्या कमी कमी गलानी। वर्तमान सरकार ए गाँव को केबे दृष्टि देबे एवं आउली पंचायतर पकनागुड़ा गाँव को मौलिक सुविधा केबे जोगाइबे ताहाको देखिबाक पड़िला। बरिकुमार गोपाल डोंगरी रिपोर्ट स्वाधिकार न्यूज।